ओं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। আজি ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଶୁକମୁନି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ 7 ଦିନ ଧରି ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନଙ୍କ କଥନରେ ଏବଂ ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁକମୁନି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗବତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟତିଥି ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ। ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ରୂପ ଧାମ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ତଥା ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ତଥା ବହୁବିଧ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପରିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବୋକଷ୍ଟ ପରିଣତି। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ କାବ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଏହା କହିଲେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମାନବର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦିନେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି। ନାରଦ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଭଳି ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ତୁମ ଭଳି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଋଷି ବରଙ୍କର ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ବେଦ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଏ ମହାନ ଅଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁନିବର, ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ରଚନା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି ଆହୁରି କିଛି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ବେଦ ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଓ ବ୍ୟାସଦେବ ଉଭୟଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଭାଗବତ ନାମକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର କଥା। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଗବତ ରଚନା ଏବଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳଜୀବ, 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କୃମିକୀଟ, 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି। ଭାଗବତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭାର ଅର୍ଥ ଭାବ, ଗର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ବର ଅର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ତର ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଭାଗବତ କୃତଂ ଭାଗବତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର କୃତ ତାହା ହିଁ ଭାଗବତ। ଏହି ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭାଗବତ ରୂପୀ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନିଜେ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମନ୍ଦା, ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଅଙ୍କୁର
यह 12 स्कंदरे विद्यमान। यही वृक्षर शाखा प्रशाखा ओ संख्या है 332, जहाँकि भागवतर समुदाय अध्याय संख्यार समष्टि। यही वृक्षर पत्र मानकर संख्या हेउछि 18,000, जहाँकि भागवतर समस्त श्लोक मानकर समष्टि। भागवत को प्रत्यक्ष भाव में श्रीकृष्ण सहित तुलना करा जाइछि। भागवतर प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवानंकर 2 चरण अरविंद, तृतीय एवं चतुर्थ स्कंद यथार्थ प्रभुंकर 2 भानु, पंचम स्कंद हेउछि नाभिदेश, षष्ठ स्कंद भगवानंकर वक्षस्थल, सप्तम और अष्टम स्कंद हेउछि 2 भुज, नवम स्कंद हेउछि प्रभुंकर कंठदेश, दशम स्कंद हेउछि श्री गंगाधर युक्त मुखमंडल, एकादश स्कंद हेउछि लाल देश बा ललाट, द्वादश स्कंद हेउछि भगवानंकर मस्तक। यही महान ग्रंथ महिमा विषय रे जिते जहा कहिले भी कम हेबो। षोडश शताब्दी रे जो महामनीषी माने श्रीमद् भागवत को आधार करी प्रांतीय भाषा निज निज भक्तिपूर्ण कृति समूह द्वारा समाज रे भक्ति धारा सृष्टि करिबारे महान कार्य करिछंती। सेमानंक मध्य रे ओडिशार महान सन्थ अति बड़ी जगन्नाथ दास अन्यतम। तांक प्रणीत ओडिया भागवत उत्कलीय जनजीवन और उत्कलीय संस्कृतिर एक बलिष्ठ अंग पलटि जाइछि। इतिहास कहे व्यासदेव रचित संस्कृत भागवत ओडिया भाषाभाषी निकट में आदृत होई पारि नथिला। जगन्नाथ दासंक पिता भगवान दास बड़ देउल रे पुराण पंडा थिले। तांक परे जगन्नाथ दास पुराण पंडा हेले। से संस्कृत भागवत को सरल भाषा रे बुझाई देउथुले। जगन्नाथंक बोऊ ओडिया भाषा रे पद्य रूप रे सुनिबा पाई पुओ को निर्देश दियंती। विधवा माँ वार्धक्यर पुण्य संचय आशारे कृष्ण चरित शुणा को आशायी हेबारु जगन्नाथ दास जननीर अभिलाष पूरण निमंते अध्याय अध्याय पद्यानुवाद शुणाइबाकु लागिले। सही पद्यानुवाद भागवत ग्रंथर रूप नेला। से ओडिया भाषा रे नवाक्षरी छंदरे एहार भावानुवाद करिथिले। जगन्नाथंक मंदिर बेढ़ारे नीति भागवत पाठ हुए। भक्तगण शुणिबाकु आसंती। ओडिशार पुरपल्ली रे तथा घरे घरे पूजा एहार लोकप्रियता सर्वजनित। ओडिशार जनमानस तथा धर्म प्राण श्रद्धालु यही ग्रंथ को स्वयं भगवान विग्रह मने करी आज मध्य घरे घरे पूजा करुछंती। यह ही उक्त ग्रंथर महानता र प्रमाण। श्रीमद् भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास मनुष्य जन्म को प्रशंसा करिछंती। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाई किम पाई हेउ भ्रम, सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कले बर, दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार। जगन्नाथंकर 16 कला मध्यरु श्रीकृष्ण एक कलारे अवतारी होइछंती। सेही गोटिए कला को पुणी 16 कला करी तहिरु एक कला अर्जुन को प्रदान करिछंती एवं 15 कला घेनी निजे गोप मथुरा तथा द्वारिका आदि क्षेत्र रे चिरंतन लीला मन संपूर्ण करिछंती। जगन्नाथ दासंक कृत ओडिया भागवत 12 स्कंद रे विभक्त। प्रति स्कंद 10 रु 63 अध्याय विभक्त होई एभली रचित जे प्रतिदिन गोटिए गोटिए अध्याय पाठ कले हा ठीक 1 वर्ष बा 365 दिन रे समाप्त हेबो। भागवत प्रति ओडिया घरे संतान जन्म हेबा एंतुड़ी शाଳରେ मुमूर्षर शेष शय्यारे पढ़ा जाए। आगरु बसंत महामारी हईजा और ग्रामर अनिष्ट आशंका भୟରେ भागवत पाठ करा जाउथला। जगन्नाथ दासंक भागवत रे मूल संस्कृत भागवतर मंगलाचरण स्थान पाइबा देखिबा को मिले। बागीसा जस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि, जस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। जहांक मुखरे सरस्वती, वक्षस्थल रे लक्ष्मी एवं हृदय रे ज्ञान विराजमान सेही नृसिंह भगवान को मु वंदना करुछि। विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्षितम, श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। विश्वर सर्ग विसर्ग
आदि नवलक्षण द्वारा लक्षित समग्र जगतर परम आश्रय तथा विश्वर अंधकार विनाशकारी परम तेजोमय श्रीकृष्ण साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत को आम्भे माने नमस्कार करुछु। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। जहांक कृपा मूक को बाग्मी करि पारे, पंगु को गिरी लंघन कराई देई पारे, से परमानंद माधवं को मु वंदना करुछि। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।